أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि आप हमारी तमाम तर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।